Ovo su Mean Girls iz 1930-ih. New York 1930. Karmini se sve više i više prodaju, niču kozmetički saloni, a negdje između se vodi rat između dve kraljice lepote. Nijedna od njih nije htjela da prepusti svoj tron ovoj drugoj. I tu započinje jedna jako zanimljiva pričica. Ovo je rat između Helene Rubinstein i Elizabeth Arden. Obe su poticali iz siromašnih porodica. S jedne strane imamo Helenu. Helena je rođena u siromašnoj jevrijskoj porodici u Krakovu. Puno dece, puno pravila, veoma malo novca. Međutim, ono što je Helena celog svog života gledala jesu bile žene koje su pravile domaće kreme. Ono što je Helena primetila jeste da žene žele da budu lepe i da će se jednog dana neko obogatiti od toga. Njena priča počinje kada njena porodica pokušava da joj ugovori brak. Ona to naravno odbija, što je bilo prosto skoro pa skandalozno u tom periodu. Nakon čega Helena skuplja par svojih stvarčica, uzima nekoliko teglica kreme i odlazi za Australiju. Bez novca, bez znanja jezika, bez ičega. A u Australiji je vazduh bio suv, a sunce jako, što je dovelo do toga da ženama koža bude suva i oštećena. Helena je počela da nudi svoje proizvode i dobila je naravno svoje mušterije, ali vrlo brzo Helena je počela da im prodaje priču kako su to specijalne kreme koje su koristile isključivo ugledne dame iz Evrope. Vrlo brzo Helenine kreme stiču status luksusa i elegancije, da je Helenina priča prošla i ona je sve više i više uspevala u tom poslu i vrlo brzo Helena otvara svoj prvi salon lepote. Njen salon nije bio samo klasičan salon lepote gde dođete i kupite proizvod, već mesto gde biste se opustili. Atmosfera je bila lepa, išla je muzika, elegantan nameštaj, parfemi i Helena se vrlo brzo i obogatila. Sa druge strane, na potpuno drugom kraju, u Kanadi, rođena je Florence Graham. Ona će kasnije promeniti svoje ime u Elizabeth Arden, jer joj je ono zvučalo elegantnije i prefinjenije. I Elizabeth je također kao i Helena vrlo brzo shvatila jednu stvar, a to je da ljudi ne kupuju samo proizvod, već priču, osjećaj i san. Helena dolazi u New York i otvara svoj prvi salon na Petoj aveniji. Međutim, ona je bila sušta suprotnost Heleni. Helena je bila ekstravagantna, otvorena, dok je Elizabeth sa druge strane bila sušta elegancija. Njen salon bio je beo, čist, elegantan. Njihovo rivalstvo postalo je obsesija. Helena je slala svoje ljude da špioniraju Elizabeth, a isto to je radila Elizabeth. One bi poslale neke svoje špijune koje bi zatim njima prenosile informacije šta se nalazi u uslugu, koji su novi proizvodi, kako su radnici obučeni i tako dalje. Međutim, tu nije bio kraj. Ukoliko bi, na primjer, jedna od njih izbacila neki novi puder, ova druga bi odmah pravila konkurentski i to je tako išlo u nedogled. Njihovo rivalstvo je bilo toliko jako da su prosto priče bile takve da one nisu žele da prisustvuju na istim događajima
najčudnije od svega zapravo bilo je to što su one bile suštinski veoma slične. Obe su bile perfekcioniste, obe su se plašile starenja i nijedna od njih nije mogla da podnese činjenicu da ova druga bude bolja. One su toliko bile uticajne da su se žene delile da li ste Elizabeth Arden žena ili Helena Rubinstein žena. Dok su one vodile rat, one su zapravo nesvesno menjali istoriju. Do tog nekog njihovog perioda šminka nije bila baš najbolje prihvaćena. Tačnije, ugledne dame u tom periodu šminku su i dalje smatrali scenskom, da je to nešto što koriste glumice i tako dalje, da to nije za svakodnevnu upotrebu. A posle njih šminka je postala više prihvaćena, one su ubacile i boje i tako dalje, jarke karmini, jarke boje. Takođe, ona je među prvima bila zagovornik toga da postoje različiti tipovi kože i da svako prosto treba da koristi kremu prema svome tipu kože, što će se kasnije i utvrditi kao tačno. I sa druge strane imamo Elizabeth koja je opet i tu bila drugačija od nje. Ona je više bila nekako univerzalna, njeni proizvodi su bile više univerzalni. Njen najpoznatiji proizvod bio je, i inače i dan danas možete da kupite tu kremu, stavit ću vam ovde negde sliku. Njen najpoznatiji proizvod bio je 8 Hour Cream, koji tvrdi da za 8 sati može da vam poboljša izgled kože, kvalitet kože. Što se tiče Elizabeth i Helene, one se nikada do kraja svog života nisu, da kažem, pomirile ili sklopile neko primirje. One su taj rad vodile do kraja svojih života, samo se prosto s godinama to rivalstvo možda malo stišalo, ali ne postoje zvanični dokazi da su se one ikada pomirile. Ovo je bila jedna onako zanimljiva pričica, bar meni, a vi mi pišite vaše utiske, šta vi mislite o ovoj priči i šta mislite o tome što je Elizabeth, to jest Florence, promenila svoje ime u Elizabeth Arden jer joj je ono zvučalo elegantnije i prefinjenije. Eto, pišite mi vaše utiske, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao, 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 ćao,